ni hen na-ekwu mana unu ekwe anya na ihe nke unu na-achọ dịka unu mee na ọ dịghọ mma ya na ebe ọ bụla unu na-akwarịrị ka unu mee ihe unu na-achọ nsi na ọma mee ọ bụrụ na eme eje mana ndị bịara amasị ome ncha ncha ya na oche bụrụ na gụ unu ihe dị otu a kedu ka unu eji mmekete unu agbawa mbọ si na unu eme ihe na iso na-eme oke a ọ bụrụ si na ọsọ ha ka ndị bụ unu soro na-eme na mataniti anyị na-arụ Now that Izzy is away, shall I have a word with the elders and see whether I can get them to agree? I think it's a very good idea, if we can do it. obodo anyị ekwugosi ya bụ mataniti anyị na-akwadobe ka anyị rụọ nke eze na-adị ekwu okwu anụ na ha ga-arụrịrị ya n'ụwa enyi hawa